suite nanga respecti odi we bari tide tapo na Frida disi dofo 20 negindi ikantak na kriboy Frida fo na mong November na yari tuduso nanga tina neging ini neng fu STVS dan utnapja baka fu giu de nyusu funadi en ja dat na so le fa we gwenti doing Lauro Kodeja tapu na bigi sender disi. Masra Edgar Lonsweg in wan presteri fu SD. Masra Edgar Lonsweg na domine bigi man fikirji. Ini wan presteri sang ahori SD dan aksi kona fesisuma na den fosisma di chari Alisi sang usabi dat na in ala kukuru in ala oso unoma miseng masuma na den fosisma di chari Alisi kong na senang dis na aksi di Masra Lonsweg bemus jipici tapeng na geschiedenis alibifu de jari samsana wibaka sorry dati na resma di moto na Asiatis kondre na wi abeng lek China na ngaden tra presdape de kondre in Asia na resma dat na refosma sanchari Alisi kong na senang. Maar tidenadi dan ala grupo ini na libi makandra bena kata ker gron taputu Alisi ekobroichi en ya nanga ala sort fasifa uno ekobroichi deng Afrikaan sma di konja na deng na fosisma di cari na Alisi in de wiri kong na senang lekfa na boskopu epiciwi omdat dens madisi nobe mag tja furu sani nangala de soort van den tja den konja maar de befeno fasifu sorgu en we want taki nanga Masra Lonsweg en wacha yugo na apistaki dati no ye tigrimi en mo charenti de neti ina pis historia samotaki fasan bende bika Alisi ano wana Asia seak mopo ook tu na Afrika. Maar tede mais skrif historia spesrutu de manfu Europa ala sansan bon na Asia na Europa en Afrika no do bijna noti en de takentu furu lesie yere Afrika na historia Afrika na kulturu ma mek mi hor mi seref chinso wan mo taklawlo sani maar dat na lei anotru en fu dat ede umus proberi fu wisref skrif u historia dat na waf de historisch hou taktireneti sma no kan skrif u historia en wie sisam sana blakaman di tras ma skrif de historia en dan aso we begin bribi sano de true ma mim hor mi seref chinso ano true apis dati en mo soren tireneti taki Alisi mopo true na Afrika en fu dat ede so feni impressie na de pernasi en buskondre vi. Mamoro fara Masra Lonsweg pichi dat Alisi dan de sheng lek wansan di anonyang gi den Afrikaan sanamang Afro Surinamer solek fawekaren en tapuna pisi disi Masra Lonsweg taki disi. Isabi dati wamundi de nawibaka sabi mang fu dorosi ben konja so fu kan ondersuku fu den Alisi familie die de ete ina buskondre en de sitaki furu fu den familie dis fu de Afrikaan Alisi den de ete nawang true fasi de gro ete en de skrifboeken fasandisi en before den dis benkong sabiman fu Brasilia benkona wikondre en de mandati be lukuan fasi fu moksiden tu familie de Alisi de na Sernang en de Alisi fu we pranik ba zodat we kan kiezen een soort familie die kan tek den slag te siki ekong dus de man de emeki stuka fu den sandisi den sabiman en mi breiti dat die omus hasti ons refi dat die de Afrikaan familie zou we abi fu de Alisi no las gue. Maar dat nou was Prins Paris ani.
dat we moeten zorgen dat sawi abi en sadin de afo voor we chakona sernan. Dat we zorgen dat die den sandis, den konidis, den sabidisi gomorofara. Morofara na ini na nyusu, wo pichi dati ini na yari di srefi wantu mumsana wibaka, da obe sabi den tu ongoloku wanf de na pont, pe wam chimbeng brong dede na ini inwa oso, maar ook toe na Seifu Latour, want op Chimbe Brong ook toe tapu na Sref Dina Ongoloku di Sa en familie van het en na familie Eend na ding familie di si na pis ogri di si bem Sa. Maar wansane prena ini na libi makandra lobby familie kondremang nadati ding smadisi tapu sociale media dan smade di do san sanofiti trove takigo gi den family disi dino boom in bakartongo ubotaki den smadisi so worden gepest na tapu sociale media. We be apon taki nanga den family disi en wocha yugo teki na taki dati di wifu STVS lekinyo sumang me abi nanga den smadisi. En unesap fa a contact de chila situ. Zetten jullie geen dingen te verzinnen en dergelijke. Het is niet nodig, want jullie doen die moeders meer, jullie geven die moeders meer pijn en meer verdriet. In plaats van ook troost te doen, naar de woord toe, zei de app van Udo, of dingen dat jullie schrijven, op het boemboesani of hoe troost in desnoos. Het is niet nodig voor broko of zakken was, maar het zijn 5 kinderen. En vooral aan massalas den voor ching. Het is niet makkelijk voor de en die ene, want die is niet makkelijk. Was fijn dat je nou abe de man gehandicapt ching is abi toch dan toch abe lobeng en toch abron dat toch adasari dat uno tak je opbouwt familie eind ano de fanodo want sang commit me adoro me mo fodoro en me sapsaning ti de dei me firi maar next of all gado de what goes around comes around. Nga disi mi wan begi a samenleving. Mek ding ap mek de gebruik den verstang, mek de ap lobby. Ano kang sabi do. Luko ama ma ja. Luk omel mong ba ay skree. Mi klas mi 20 jaar abi in mi ati. Ma almachtige sabi sang ipsa. Dus meki uje so lobby. En tot zover na pistori dati sang wi actie na libi makandra. Na fu hoorrekening nanga den pisortu tori disi. Jongwang, chinengre faiwan karding leisi of de neteka okasi de neteka ting de abating fu tekwan buku leisi pedekang leri moro sani sang de fanuru fu de leri. Na stichting Leisi Koni, wani dati jongwang teka okasi moro kisi na ting tek na ting fu Leisi en na stichting disi wani gi wan krakabaka tapu na pistori dati. Wantu de ipsana wibaka dana stichting dis Beijing fu sori jongwang gi jongwang na krakabaka leri jongwang takanga jongwang zodat identika okasi fu Leisi moro en teyu Leisi moro je konsap moro ma ook tu you srefi you ching you je srefi na so ai de tevreden toe want doordat je kon lezen dan you kennis e bradi moro en dat de fanodu fu you lek libisma kan opereren na ini na libi makandra na tirimang fu na steknelisi Jovanka Terlan dan een taki dati na steknelisi wani duna pistori disi omdat den conchide ko begreep om prespari adete wan sma elesi en wan mumpsakba na steknelis de bezig en den taki den shikba na ina wamung na winipisi doordat den stimuleer jong wang fugolisi moro nanga moro. Den de ini den birti maar na grondpak serie de taki den o gomoro fara na in so men birti so lek den kang fuyepi na pisitori disi want sang u ushi dan den na ini na birti uitvlug maar pjeso de wan go ook na in den tra birti fu gi liongo wang na krakabaka fu Leisi moro.
Nadenki fu senang na fasfa dembe begin dan fasida tandoro ete endat na one China policy na rokomakandra na kondre China. Disina sang na president fu kondre taki tide na ini na Rokov City sang na president Chari dape na Kuba usaptak munde dipsa na president Sakagwe na Kuba fu Chawa Rokov City na regering fu China, maar ook toe tratra president de Fanodu. Ushi ook toe dat hij na president bij Abiwa Miti na businessman na Umandrape en makandra de kinki prakseri fu de fasi sande fu sanang na China vroko moro fara. Ook toe na tori fu Hong Kong usap taki Hong Kong na wan PCD di China etiri. En want mong bayu abi jugu drape, smada strati, nanga ala soorten problema. En na president taki dati afasfasane waka. Dan ano wan bonsani, ma amsa moro bon fu de sma sang nog bade tevreden nanga afasfasane waka fu de verstane srefi, nanga tragrubu en so na ruskang de na ini na kondre. Sang we shitu na president fu China Masarak Xi Jinping dan engi pichitu na ini wang ben ede na sernang regering dati den klari fu tangi sernang na krakabaka tapu ala PCP ade fanuru tapu politik tapu set konfu ekonomia na ala den sot sani na uroko makandra di smusde. Moro fara we shidati na telecom orga Huawei dat na de mangsang na apkoni na ini internet sotori na president Chawa Rokov City dape maar na moro suitu wan fasani tu na dati na 5G begina internet na wang internet systeem en fu dape uit fu China uit contacti meki via telefoon kona sanang. En bakarati na president kisi wang rondleiding en sang we China dat den deze kontu dan we jere moro fini fu na Rokov City fu na president. Masra Erwin Kanhai na Raimang afkati fu Masra Daisy Bouterse da munde di ekonde Masra Kanhai go na iwan fase fu na 8 december proces. Usabi dati tide dan krutu bakra te kabosroiti leisi 20 jaar strafu ji Masra Bouterse en Masra Kanhai leki Raimang afkati fu Masra Bouterse taki dati krutu bakra no hori kening dem sa den de no tek mei wantu sani sang kotoi gimang nga umang chakona fisi na ini ateng fu na kurutu en ataki tu dati na inateng pe usap dati tina fifi mang kolas libi no asma no sap samsa na ini atori disi a aksen serefi na tak fu saide meki tata kondre Chibri wampis dossier dat na sang bemus mangiwi na trufatori en sayde mek tata konder te kabosroiti wantu yari psa fu chibri den dossier disi fu 60 yari. Masra Hugo Esset na Raimang fu den familie di las desma na ini na periode disi 8 december dan taki na pisbosroiti fu kurtu bakra den sorry taki na leti kisen srefi fu samsa tapu 8 december 1982. Ataki amafene srefi na ini na bosroiti fu kurutu bakra en na fones disi sorry dati nasma san de frantoor tu solek fanen taki Masra Bouterse mus kisen strafu soleki fa kurutu bakra nak amra tide en Masa Kanhai etan tapu na PCD sitaki na hertori disi na wan politik systeem en leki afkati asadu alasang defanodu ete sang na wet e na okasi di na wet egi fu sorry dati na besroiti fu kurutu bakra
no de wambosoroiti de tapu den na trufu na tori. Wotang volg na pisi tori disi en wie leki na nationale zender satang giyu den boskopu di wi abi na ini den konde. Futile wo bar wang sweet odi wins alasma wang sweet ne tomorrow fara sweet weekend en wi sa de munde baka na yu nanga yu egi nyusu inyu egi tongo utambu.